January the 12th, 2016 at the Advanced Retreat, Bojjhanga Bhavana Center, Kintamani, Bali. Majjhima Nikaya number 21, the Kakachupama Sutta. 12 Januari 2016, retret tingkat lanjutan di Bojjhanga Bhavana Center, Kintamani, Bali. Retret malam terakhir Majjhima Nikaya nomor 21, Kakachupama Sutta, Sutta Perumpamaan Gergaji. Bante Wimalaramsi Mahatera. This is called the simile of the saw. Ini adalah dinamakan perumpamaan gergaji. It's one of the more important suttas about how you handle life in your daily activities. Ini adalah sutta bagaimana kita menghadapi banyak masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Thus have I heard on one occasion the Blessed One was living at Sawati in Jeta's Grove, Anathan Pendika's park. Demikianlah yang kudengar pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati di hutan Jeta Taman Anathapindika. Now on that occasion the Venerable Moliya Paguna was associating overmuch with bhikkhunis. Pada saat itu Yang Mulia Moliya Paguna bergaul terlalu akrab dengan para bhikkhuni. He was associating so much with bhikkhunis that if any bhikkhu spoke dispraise of those bhikkhunis in his presence, he would become angry and displeased and make a case of it. Ia begitu akrab dengan para bhikkhuni, sehingga jika ada bhikkhu yang mencela para bhikkhuni itu di hadapannya, maka ia akan menjadi marah dan tidak senang dan akan menegurnya. And if any bhikkhu spoke dispraise of the Venerable Moliya Paguna in those bhikkhunis' presence, they would become angry and displeased and make a case of it. Dan jika ada bhikkhu yang mencela Yang Mulia Moliya Paguna di hadapan para bhikkhuni itu, maka mereka akan menjadi marah dan tidak senang dan akan menegurnya. So much was the Venerable Moliya Paguna associating with those bhikkhunis. Demikianlah pergaulan akrab yang berlebihan Yang Mulia Moliya Paguna dengan para bhikkhuni. Then a certain monk went to the Blessed One, after paying homage to him, sat down at one side and told the Blessed One what was taking place. Kemudian seorang bhikkhu mendatangi Sang Bagawa dan setelah bersujud kepada beliau, ia duduk di satu sisi dan memberitahu Sang Bagawa tentang apa yang sedang terjadi. Then the Blessed One addressed a certain monk thus, "Come, monk, tell the monk Moliya Paguna in my name that the teacher calls him." Kemudian Sang Bagawa memanggil seorang bhikkhu demikian, "Mari bhikkhu, beritahukan bhikkhu Moliya Paguna atas namaku, bahwa guru memanggilnya." He went to the Venerable Moliya Paguna and told him, "The teacher calls you, friend Paguna." Dan ia mendatangi Yang Mulia Moliya Paguna dan memberitahunya, "Guru memanggilmu sahabat Paguna." "Yes, friend," he replied, and he went to the Blessed One. After paying homage to him, sat down at one side. "Baik sahabat," ia menjawab, dan ia menghadap Sang Bagawa dan setelah bersujud kepada beliau lalu duduk di satu sisi. The Blessed One asked him, "Paguna, is it true that you are associating overmuch with the bhikkhunis? That you are associating so much with the bhikkhunis that if any bhikkhu speaks dispraise of those bhikkhunis in your presence, you become you become angry and displeased and make a case of it?" Sang Bagawa bertanya kepadanya, "Paguna,
Benarkah bahwa engkau bergaul terlalu akrab dengan para bikuni, bahwa engkau begitu akrab yang berlebihan dengan para bikuni, sehingga jika ada biku yang mencela para bikuni itu di hadapanmu, maka engkau akan menjadi marah dan tidak senang dan akan menegurnya? And if any bhikkhu speaks dispraise of you in those bhikkhuni's presence, they become angry and displeased and make a case of it. Sebaliknya, jika ada biku yang mencela engkau di hadapan para bikuni itu, maka mereka akan menjadi marah dan tidak senang dan akan menegurnya. Are you associating so much with those bhikkhunis as it seems? Apakah engkau bergaul terlalu akrab dengan para bikuni seperti yang terlihat? Yes, venerable sir. Benar, Yang Mulia Bante. Paguna, are you not a clansman who has gone forth out of faith from the home life into homelessness? Paguna, bukankah engkau adalah seorang anggota kelompok yang karena keyakinannya telah meninggalkan keduniawian dari kehidupan berumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah? Yes, venerable sir. Benar, Yang Mulia Bante. Paguna, it is not proper for you, a clansman, gone forth out of faith from the home life into homelessness, to associate overmuch with bhikkhunis. Paguna, tidaklah selayaknya bagimu, seorang anggota keluarga yang karena keyakinannya telah meninggalkan keduniawian dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah, bergaul terlalu akrab dengan para bikuni. Therefore, if anyone speaks dispraise of those bhikkhunis in your presence, you should abandon any desire, any thoughts based on the household life. Maka jika seseorang mencela para bikuni itu di hadapanmu, maka engkau seharusnya meninggalkan segala keinginan dan pikiran yang berlandaskan pada kehidupan perumah tangga. That means letting go of the anger and dislike and making a case of what was said. Artinya melepaskan perasaan marah, perasaan kesal dan membuat masalah. Herein you should train us. Now please listen carefully. Dan di sini engkau harus berlatih demikian, dengarkan baik-baik. My mind will be unaffected and I shall utter no evil words. I shall abide compassionate for his welfare with a mind of loving kindness without inner hate. Pikiranku tidak akan terpengaruh dan aku tidak akan mengucapkan kata-kata yang kasar. Aku akan berdiam dengan berwelas asih demi kesejahteraannya dengan pikiran penuh cinta kasih tanpa kebencian dalam pikiran. That is how you should train, Paguna. Demikianlah engkau harus berlatih, Paguna. If anyone gives you those monks or those bhikkhunis a blow with his hand, with a clod, with a stick, or with a knife in your presence, you should abandon any desire and any thought based on the household life. Jika seseorang menyerang para bikuni itu dengan tangan, dengan bongkahan tanah, dengan tongkat, atau dengan pisau di hadapanmu, maka engkau seharusnya meninggalkan segala keinginan dan pikiran yang berlandaskan pada kehidupan rumah tangga. That doesn't mean that you don't stop somebody from hitting another Sangha member, but you don't do that out of hatred. Bukan berarti Anda tidak melakukan sesuatu kalau ada yang menyerang seorang anggota Sangha, tapi Anda bisa membantunya tanpa kebencian. You stand in the way of the unwholesome acts. Anda harus berdiri di depan perbuatan orang yang tidak baik itu. Without anger or hatred. Tanpa kemarahan atau kebencian. But you still stand in the way. You break up those kind of actions. Tapi Anda harus berdiri melindungi orang sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat itu.
And herein you should train thus. My mind will be unaffected, and I shall utter no evil words. So you don't attack people with bad words. Dan di sini engkau harus berlatih demikian. Pikiranku tidak akan terpengaruh, dan aku tidak akan mengucapkan kata-kata yang kasar, yang artinya tidak mengucapkan kata-kata yang buruk. I shall abide compassionate for his welfare with a mind of loving kindness without inner hate. Aku akan berdiam dengan berwelas asih demi kesejahteraannya, dengan pikiran penuh cinta kasih, tanpa kebencian dalam pikiran. If anyone speaks dispraise of you, speaks dispraise in your presence, you should abandon any desire, any thoughts based on the household life. Jika seseorang mencela di hadapanmu, maka engkau harus meninggalkan segala keinginan dan pikiran yang berlandaskan pada kehidupan rumah tangga. And herein you should train thus. My mind will be unaffected, I shall utter no evil words. I shall abide compassionate for his welfare with a mind of loving kindness without inner hate. Dan di sini engkau harus berlatih demikian. Pikiranku tidak akan terpengaruh, dan aku tidak akan mengucapkan kata-kata kasar. Aku akan berdiam dengan berwelas asih demi kesejahteraannya, dengan pikiran penuh cinta kasih, tanpa kebencian dalam pikiran. If anyone should give you a blow with his hand, with a clod, with a stick, or with a knife, you should abandon any desires and any thoughts based on the household life. Jika seseorang menyerangmu dengan tangan, dengan bongkahan tanah, dengan tongkat, atau dengan pisau, maka engkau harus meninggalkan segala keinginan dan pikiran yang berlandaskan pada kehidupan rumah tangga. And herein you should train thus. My mind will be unaffected, and I shall utter no evil words. I shall abide compassionate for his welfare with a mind of loving kindness without inner hate. Dan di sini engkau harus berlatih demikian. Pikiranku tidak akan terpengaruh, dan aku tidak akan mengucapkan kata-kata yang kasar. Aku akan berdiam dengan berwelas asih demi kesejahteraannya, dengan pikiran penuh cinta kasih, tanpa kebencian dalam pikiran. Demikianlah engkau harus berlatih Paguna. If anybody has any telephone in here, please turn that thing off. Kalau di sini ada yang bawa HP, mohon dimatikan. Put the telephone away, please. Simpan, jangan dipegang. Henry, put it away, please. Thank you. Then the Blessed One addressed the monks thus. Kemudian Sang Bagawa berkata kepada para biku demikian. Monks, there was an occasion when the monks satisfied my mind. Here I addressed the monks thus. Monks, I eat at a single session. By so doing, I'm free from illness, affliction, and enjoy lightness, strength, and a comfortable abiding. Para biku, pernah terjadi suatu peristiwa di mana para biku memuaskan pikiranku. Di sini aku berkata kepada para biku demikian. Para biku, aku makan sekali sehari. Dengan melakukan hal itu, aku terbebas dari penyakit dan penderitaan, dan aku menikmati kesehatan, kekuatan, dan kediaman yang nyaman. Come, monks, eat at a single session. By doing so, you will be free from illness and affliction, and you will enjoy lightness, strength, and a comfortable abiding.
Mari para biku, makanlah sekali sehari saja. Dengan melakukan hal itu, maka kalian akan terbebas dari penyakit dan penderitaan, dan kalian akan menikmati kesehatan, kekuatan, dan kediaman yang nyaman. And I had no need to keep instructing those monks. I only had to arouse mindfulness in them. Dan aku tidak perlu terus-menerus memberikan instruksi kepada para biku itu, aku hanya perlu membangkitkan kewaspadaan dalam diri mereka. Suppose there were a chariot on even ground at a crossroads, harnessed to thoroughbreds, waiting with a goad lying ready, so that a skilled trainer or charioteer of horses to be tamed might mount it, taking the reins in his left hand and the goad in his right hand, might drive out and back by any road wherever he likes. Misalkan ada sebuah kereta di tanah yang datar di persimpangan jalan, ditarik oleh kuda-kuda berdarah murni, menunggu dengan tongkat kendali yang siap untuk digunakan, sehingga seorang pelatih terampil, seorang kusir dari kuda-kuda yang harus dijinakan dapat menaikinya dan memegang tali kekang dengan tangan kirinya dan tongkat kendali di tangan kanannya, dapat menjalankannya maju dan mundur melalui jalan manapun yang ia sukai. So too I had no need to keep on instructing those monks. I only had to arouse mindfulness in them. Demikian pula, aku tidak perlu terus-menerus memberikan instruksi kepada para biku itu, aku hanya perlu membangkitkan kewaspadaan dalam diri mereka. Therefore, monks, abandon what is unwholesome and devote yourself to wholesome states, for that will lead to your growth, increase, and fulfillment in this Dhamma and discipline. Oleh karena itu para biku, tinggalkanlah apa yang tak baik dan tekunilah kondisi-kondisi yang baik. Karena itu adalah bagaimana kalian akan mengalami kemajuan, peningkatan dan pemenuhan dalam dhamma dan disiplin ini. Abandon what is unwholesome. What does that mean? Apa yang dimaksud meninggalkan apa yang tidak baik? That's the way you abandon what is unwholesome, but what is unwholesome? Apa yang dimaksud tidak baik? 6R adalah cara melepaskan. We'll let somebody else try to answer that. Come on. Anything you take personally. Apa yang tidak baik adalah apa yang Anda anggap sebagai milik pribadi. Every time you take something personally, you get an emotional reaction. Setiap saat Anda mengambil sesuatu sebagai milik pribadi, maka Anda akan mengalami sesuatu reaksi yang emosional. A lot of you have done very well on your retreat. Banyak di antara kalian semua menjalankan retret ini dengan sangat baik. Remember to take these lessons with you into your daily life. Ingat untuk membawa pelajaran yang didapatkan di sini dan dibawa ke dalam kehidupan Anda. Abandon what is unwholesome. Lepaskan dan tinggalkan apa yang tak baik. Why? Mengapa? When you devote yourself to things that are wholesome, you come to increase. You have great benefits, and there's fulfillment in this Dhamma and discipline. Karena kalau Anda menekuni kondisi-kondisi yang baik, demikianlah bagaimana Anda akan mengalami kemajuan dan peningkatan juga pemenuhan dalam Dhamma. And you affect the world around you in a positive way. Dan Anda mempengaruhi dunia di seputar Anda dengan cara yang positif. So let go of these unwholesome things. Jadi lepaskan apa yang tidak baik. Carry the 6 R's with you wherever you go.
dan membawa 6R atau M kemanapun Anda pergi. And notice what happens when you take something personally. Dan perhatikan apa yang terjadi kalau Anda membawa sesuatu sebagai milik Anda pribadi. And how you cause pain to yourself and other people around you by acting that way. Dan bagaimana Anda menyebabkan penderitaan kepada orang-orang di seputar Anda dengan melakukan hal itu. Suppose there were a big salad tree grove near a village or town, and it was choked with castor oil weeds. And some man would appear desiring its good welfare and protection. Misalkan terdapat hutan besar pepohonan sala di dekat sebuah desa atau kota, dan hutan itu terganggu oleh rerumputan jarak, dan seseorang datang menginginkan kebaikan, kesejahteraan, dan perlindungan. He would cut down and throw out the crooked saplings that robbed the sap. And he would clean up the interior of the grove and tend the straight, well-formed saplings, so that salad tree grove later would come to growth, increase, and fulfillment. Ia akan menebang dan menyingkirkan anak-anak pohon yang bengkok yang merampas getah, dan ia akan membersihkan bagian dalam hutan dan memelihara anak-anak pohon yang lurus dan berbentuk baik, sehingga hutan pohon sala itu akan mengalami kemajuan, peningkatan, dan pemenuhan. Is that what you want? Apakah itu yang Anda inginkan? Now you know how to do it. Anda tahu bagaimana melakukannya. The 6 R's are so easy to carry around with you. 6R atau M sangat mudah untuk dibawa bersama Anda. Remember to do that. Hanya ingat untuk melakukannya. So too, monks, abandon what is unwholesome and devote yourself to wholesome states. That is how you will come to growth, increase, and fulfillment in this Dhamma and discipline. Demikian pula para biku, tinggalkanlah apa yang tidak baik dan tekunilah kondisi-kondisi yang baik. Karena itu adalah bagaimana kalian akan mengalami kemajuan, peningkatan, dan pemenuhan dalam dhamma dan disiplin atau winaya ini. Formerly, monks, in this same Sawati, there was a housewife named Vedika. And a good report about Mistress Vedika had spread thus: Mistress Vedika is gentle, Mistress Vedika is meek, Mistress Vedika is peaceful. Sebelumnya para biku, di Sawati yang sama ini terdapat seorang ibu rumah tangga bernama Vedika, dan berita baik sehubungan dengan Ibu Vedika telah menyebar demikian. Ibu Vedika adalah orang yang baik, Ibu Vedika adalah orang yang lembut, Ibu Vedika adalah orang yang cinta damai. Now Mistress Vedika had a maid named Kali, who was clever, nimble, and neat in her work. Ibu Vedika memiliki seorang pembantu bernama Kali yang cerdas, gesit, dan rapi dalam pekerjaannya. The maid Kali thought a good report about my lady has spread thus: Mistress Vedika is gentle, meek, and peaceful. Kali si pembantu berpikir, berita baik sehubungan dengan majikanku telah menyebar sebagai berikut. Ibu Vedika adalah orang yang baik, lembut, dan cinta damai. How is it now, while she still does not show anger? Is it nonetheless actually present in her, or is it absent? Bagaimanakah sekarang, walaupun ia tidak memperlihatkan kemarahan, tetapi apakah saat ini ada kemarahan dalam dirinya atau tidak ada? Or else is it that just because my work is neat, that my lady shows no anger, though it's actually present in her? Suppose I test my lady. Atau kalau tidak demikian, apakah karena pekerjaanku yang rapi, maka majikanku tidak memperlihatkan kemarahan,
walaupun ada kemarahan dalam dirinya. Bagaimana jika aku menguji majikanku? So the maid Callie got up late. Then Mistress Vidika said, "Hey, Callie, what is it, madam? What's the matter that you get up so late?" "Nothing is the matter, madam. Nothing is the matter, you wicked girl, yet you get up so late." And she was angry and displeased and scowled. Maka Kali si pembantu bangun terlambat. Ibu Wedika berkata, "Hei Kali, ada apa nyonya? Ada apa denganmu sehingga bangun terlambat?" "Tidak ada apa-apa nyonya. Tidak ada apa-apa, engkau perempuan nakal, namun engkau bangun terlambat." Dan ia marah dan tidak senang. So what do you do when somebody disappoints you? Apa yang Anda lakukan kalau seseorang mengecewakan Anda? How's your equanimity at that time? Bagaimana UPK atau ketenangseimbangan Anda saat itu? Then the maid Callie thought, the fact is that while my lady does not show anger, it's actually present in her and not absent. And it's just because my work is neat that my lady shows no anger, though it's actually present in her, not absent. Suppose I test my lady a little more. Kemudian Kali si pembantu berpikir, kenyataannya adalah walaupun majikanku tidak memperlihatkan kemarahan, namun kemarahan ada dalam dirinya, bukan tidak ada. Dan karena pekerjaanku rapi, maka majikanku tidak memperlihatkan kemarahan, walaupun kemarahan ada dalam dirinya, bukan tidak ada. Bagaimana jika aku menguji majikanku lebih jauh lagi? So the maid Callie got up later in the day. Then Mistress Vidika said, "Hey, Callie, what is it, madam? What is it? What is the matter that you get up still later in the day?" "Nothing is the matter, madam." "Nothing is the matter, you wicked girl, yet you get up later in the day?" And she was angry and displeased, and she spoke words of displeasure. Maka Kali si pembantu bangun lebih terlambat di siang hari. Ibu Wedika berkata, "Hei Kali, ada apa nyonya? Ada apa denganmu sehingga bangun terlambat di siang hari?" "Tidak ada apa-apa nyonya. Tidak ada apa-apa, engkau perempuan nakal, namun kau bangun lebih terlambat di siang hari." Dan ia marah dan tidak senang dan mengucapkan kata-kata ketidaksenangan. Then the maid Callie thought, the fact is that while my lady does not show anger, it's actually present in her, not absent. And it's just because my work is neat that my lady shows no anger, though it's actually present in her, not absent. Suppose I test my lady a little more. Kenyataannya adalah walaupun majikanku tidak memperlihatkan kemarahan, namun kemarahan ada dalam dirinya, bukan tidak ada. Dan karena pekerjaanku rapi, maka majikanku tidak memperlihatkan kemarahan, walaupun kemarahan ada dalam dirinya, bukan tidak ada. Bagaimana jika aku menguji majikanku lebih jauh lagi? So the maid Callie got up still later in the day. The Mistress Vidika said, "Hey, Callie, what is it, madam? What's the matter that you get up still later in the day?" "Nothing is the matter, madam. Nothing is the matter, you wicked girl, yet you get up still later in the day?" And she was angry and displeased, and she took a rolling pin and gave her a blow on the head and cut her head. Maka Kali si pembantu bangun lebih terlambat lagi di siang hari. Ibu Wedika berkata, "Hei Kali, ada apa nyonya? Ada apa denganmu sehingga bangun lebih terlambat di siang hari?"
Tidak ada apa-apa, Nyonya. Tidak ada apa-apa engkau perempuan nakal, namun engkau bangun lebih terlambat lagi di siang hari. Dan ia marah dan tidak senang, dan ia mengambil penggilingan dan memukulnya di kepalanya dan melukai kepalanya. Then the maid Callie, with blood running from her cut head, denounced her mistress to the neighbors. See, ladies, the gentle ladies work. See, ladies, the meek ladies work. See, ladies, the peaceful ladies work. How can she become angry and displeased with her only maid for getting up late? How can she take a rolling pin and give her a blow on the head and cut her head? Kemudian Kali si pembantu dengan darah menetes dari kepalanya yang terluka, mengadukan majikannya kepada para tetangga. Lihatlah nyonya-nyonya perbuatan nyonyaku yang baik. Lihatlah nyonya-nyonya perbuatan nyonyaku yang lembut. Lihatlah nyonya-nyonya perbuatan nyonyaku yang cinta damai. Bagaimana mungkin ia menjadi marah dan tidak senang pada pembantu satu-satunya karena bangun terlambat? Bagaimana mungkin ia mengambil penggilingan, memukulnya di kepala dan melukai kepalanya? Then later on, a bad report about Mistress Vedika spread thus. Mistress Vedika is rough. Mistress Vedika is violent. Mistress Vedika is merciless. Kemudian berita buruk sehubungan dengan Ibu Wedika menyebar demikian. Nyonya Wedika adalah orang yang kasar. Nyonya Wedika adalah orang yang kejam. Nyonya Wedika adalah orang yang tanpa welas asih. So too, monks. Some monk is extremely gentle, extremely meek, extremely peaceful, so long as disagreeable courses of speech do not touch him. Demikian pula para biku, seorang biku sangat baik, sangat lembut, sangat cinta damai, selama ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan tidak menyentuhnya. But it is when disagreeable courses of speech touch him that it can be understood whether that monk is really kind, gentle, and peaceful. Tetapi ketika ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan menyentuhnya, maka dapat diketahui apakah biku itu sungguh-sungguh baik, lembut, dan cinta damai. I do not call a monk easy to admonish, who is easy to admonish and makes himself easy to admonish only for the sake of getting robes, alms food, resting place, and medicinal requisites. Aku tidak mengatakan seorang biku mudah dinasihati pada ia yang mudah dinasihati dan membuatnya mudah dinasihati hanya demi mendapatkan jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Why is that? Because that monk is not easy to admonish, nor makes himself easy to admonish when he gets no robes, alms food, resting place, and medicines. Mengapa? Karena biku itu tidak mudah dinasehati dan tidak membuat dirinya mudah dinasehati ketika ia tidak memperoleh jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. But when a monk is easy to admonish and makes himself easy to admonish because he honors, respects, reveres the Dhamma, him I call easy to admonish. Tetapi ketika seorang biku mudah dinasehati dan membuat dirinya mudah dinasehati karena ia menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi Dhamma, ia kukatakan mudah dinasehati. Therefore, monks, you should train thus. We shall be easy to admonish and make ourselves easy to admonish because we honor, respect, and revere the Dhamma. That is how you should train.
Oleh karena itu, para biku, kalian harus berlatih demikian. Kami akan mudah dinasihati dan membuat diri kami mudah dinasihati karena kami menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi Dhamma. Demikianlah kalian harus berlatih. Okay, now listen closely again. Dengarkan baik-baik lagi. There are these 5 courses of speech that others may use when they address you. Their speech may be timely or untimely, true or untrue, gentle or harsh, connected with good or with harm, spoken with a mind of loving kindness or with inner hate. Para biku, terdapat 5 jenis ucapan yang digunakan oleh orang lain ketika berbicara dengan kalian. Ucapan mereka mungkin tepat atau tidak tepat pada waktunya, benar atau tidak benar, lembut atau kasar, berhubungan dengan kebaikan atau dengan kejahatan, diucapkan dengan pikiran penuh cinta kasih atau kebencian mendalam dalam pikiran. So what does that mean? Apa yang dimaksud di sana? It doesn't matter how other people talk to you. Tidak menjadi masalah bagaimana orang lain berbicara dengan Anda. It doesn't matter at all. That's their opinion. Tidak menjadi masalah sama sekali karena itu adalah opini atau pendapat mereka. It can be true or untrue. Mungkin benar atau tidak benar. It can be kind or it can be very harsh. Mungkin baik atau kasar. But that's their problem, not your problem. Tapi itu adalah masalah orang itu, bukan masalah Anda. So what do you do when somebody is speaking unkindly to you? Jadi apa yang harus Anda lakukan kalau seseorang mengatakan ucapan-ucapan yang tidak baik kepada Anda? Do you take their dislike and make it your dislike and then throw it back at them? Apakah Anda mengambil perasaan tidak suka dari orang itu, lalu melemparkannya kembali kepada orang itu? Or do you practice compassion towards that person? Atau Anda mempraktekkan karuna atau welas asih terhadap orang itu? That's your choice. Itu adalah pilihan Anda. Of what you're doing with your mind. Apa yang Anda lakukan dengan pikiran Anda? Okay? When others address you, their speech may be timely or untimely. When others address you, their speech may be true or untrue. When others address you, their speech may be gentle or harsh. When others address you, their speech may be connected with good or with harm. When others address you, their speech may be spoken with a mind of loving kindness or with inner hate. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin tepat atau tidak tepat pada waktunya. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin benar atau tidak benar. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin lembut atau kasar. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin berhubungan dengan kebaikan atau dengan keburukan. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin diucapkan dengan pikiran penuh cinta kasih atau kebencian dalam pikiran. Herein you should train thus. Our minds will remain unaffected, and we shall utter no evil words. We shall abide compassionate for their welfare with a mind of loving kindness without inner hate. We shall abide pervading that person with a mind imbued with loving kindness. And starting with him, we shall abide pervading that all-encompassing world with a mind imbued with loving kindness, abundant, exalted, immeasurable, without hostility and without ill will. That is how you should train. Di sini para biku,
Kalian harus berlatih demikian. Pikiran kami tetap tidak akan terpengaruh. Kami tidak akan mengucapkan kata-kata yang jahat. Kami akan berdiam dengan penuh welas asih demi kesejahteraan mereka dengan pikiran penuh cinta kasih tanpa kebencian dalam pikiran. Kami akan berdiam dengan melingkupi orang itu dengan pikiran yang dipenuhi oleh cinta kasih dan dimulai dengan dirinya. Kami akan berdiam dengan melingkupi seluruh dunia dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih yang berlimpah, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan dan tanpa niat buruk. Demikianlah kalian harus berlatih. So what do? Jadi apa yang harus Anda lakukan? You gonna follow the advice of the Buddha, or are you gonna go to war? Apakah Anda akan mengikuti nasihat Sang Buddha atau pergi berperang? Are you gonna take somebody else's anger and make it yours and throw them back at them, or are you gonna see how much pain they're suffering? Ataukah Anda mengambil kemarahan seseorang yang dilemparkan kepada Anda dan Anda lemparkan kembali, atau Anda melihat penderitaan yang orang ini alami? And be compassionate to that person because they're suffering. Dan berwelas asihlah kepada orang itu karena mereka menderita. Their words and their feelings are theirs. Kata-kata dan perasaan mereka adalah milik mereka. Getting involved whether you like it or not can cause upset. Dan kalau Anda berhubungan dengan perasaan-perasaan itu bisa menyebabkan perasaan kesal. So you start radiating loving kindness to that person. Jadi Anda mulai memancarkan cinta kasih kepada orang It itu. doesn't matter how angry they are. Tidak menjadi masalah betapa marahnya orang ini. People come and they're angry in front of me. Banyak orang datang marah di depan Bante. And they're yelling and they're speaking at the same time. Dan mereka saling berteriak dan berbicara dalam waktu yang bersamaan. Am I going to stand in the middle of their problem? Apakah Bante akan berdiri di tengah-tengah masalah mereka? I'm not dumb. Beliau tidak bodoh. I don't have to say anything. Bante tidak harus mengatakan apapun. All I have to do is start radiating loving kindness. Yang beliau lakukan hanyalah memancarkan cinta kasih. And when you radiate loving kindness, Kalau Anda memancarkan cinta kasih, the emotional states start to fade away. maka keadaan emosi mulai mereda. And then they start discussing what the real problem is. Dan mereka mulai saling membicarakan apa sesungguhnya masalahnya. And you keep sending loving and kind thoughts to them. Dan Anda terus-menerus memancarkan pikiran-pikiran baik dan cinta kasih kepada mereka. And before long, they will actually even start to laugh with each other about how silly it is to fight. Dan tak lama kemudian mereka akan saling menertawakan satu sama lain karena betapa bodohnya mereka. And when that happens, they look at me and they say, I have to go do something. Thanks, Bante. Dan lalu mereka akan mengatakan, melihat kepada Bante dan mengatakan, aduh saya banyak pekerjaan, terima kasih Bante. But I don't say anything to them. Dan Bante tidak mengatakan sepatah kata pun kepada mereka. Sometimes they even stop and look at me and say, I know what you're doing. Terkadang mereka mengatakan kepada Bante, saya tahu apa yang Anda lakukan. Great. They should Bagus. practice it themselves, so I didn't have to do it. Mereka harus mempraktekannya untuk diri mereka sendiri sehingga Bante tidak harus melakukannya. It works. Itu bekerja. So, keep loving kindness in your mind as much as you can remember. Biarkan pikiran-pikiran cinta kasih ada di dalam pikiran Anda selama Anda bisa ingat. Especially if someone's unhappy and they start complaining to you about this or that. Terutama kalau seseorang kesal atau marah,
mulai mengeluh kepada Anda tentang hal ini atau hal itu. You don't take their words personally. You 6R what they're saying. Anda tidak mengambil kata-kata yang mereka katakan, Anda 6R atau 6M kan apa yang mereka katakan. Because that's not the real problem. Karena itu bukanlah masalah sesungguhnya. What's the real problem? Apa yang menjadi masalah mereka sesungguhnya? They want to be loved. Mereka ingin disayang. And they're not feeling it. Dan mereka tidak merasakannya. So, Jadi, give it to them. berikan kepada mereka. Practice your generosity. Praktekkan kedermawanan kalian. Radiate that happy feeling to them. Pancarkan pikiran-pikiran bahagia kepada mereka. You don't have to have a smile on your lips, Anda tidak harus ada senyuman di bibir Anda, but you have to have a smile in your heart. tapi Anda harus memiliki senyuman di dalam hati Anda And smile in your mind. dan senyum dalam pikiran Anda. Practice this. Praktekkan itu. Do it so much that every time you see someone, you naturally start radiating loving kindness to them. Praktekkan sesering mungkin, sehingga kalau Anda melihat seseorang secara alami, Anda langsung memancarkan cinta kasih kepada mereka. And then when they go away, they're the reminder for you to keep the loving kindness going. Saat orang itu pergi, mereka menjadi pengingat bagi Anda untuk terus-menerus memancarkan cinta kasih. And radiate loving kindness to all beings for the rest of the time. Dan pancarkan cinta kasih kepada semua makhluk untuk sisa waktunya. I have a student in Florida Bante memiliki seorang murid di Florida, Amerika, that is a lawyer. yang merupakan seorang pengacara. And when lawyers go to their office, they're generally not very nice people. Kalau para pengacara itu bertemu, biasanya mereka bukanlah orang-orang yang baik. Very negative minds. Pikiran mereka sangat negatif. They talk mostly about how much money they can make. Yang mereka bicarakan hanyalah berapa banyak uang yang mereka bisa terima. And how bad it is if they don't make that money that they think they're going to make. Dan betapa tidak menyenangkannya kalau mereka tidak mendapatkan uang yang mereka seharusnya terima. Now, she came and she did a retreat with me. Lalu wanita ini datang kepada Bante dan ikut retret dengan beliau. And I taught her how to do this meditation, this Dan loving kindness. Bante mengajarkan wanita ini melakukan meditasi cinta kasih. She told me at the retreat that she was actually thinking of not being a lawyer anymore because she didn't like being around lawyers. Dan di dalam retret itu wanita ini memberitahu Bante, sesungguhnya dia tidak mau menjadi seorang pengacara karena tidak suka berada di seputar pengacara. She was reasonably successful with her meditation. Dan wanita ini cukup sukses dalam meditasinya. When she went back home and she went to work, she just started radiating loving kindness to everybody that came up with negative talk to her. Dan lalu setelah dia pulang kembali, dia mulai memancarkan pikiran cinta kasih kepada orang-orang yang mengatakan kata-kata negatif kepada dirinya. And when they walked away, she started radiating loving kindness to everybody in the office. Saat orang-orang itu pergi, wanita ini terus-menerus memancarkan cinta kasih kepada orang-orang di kantornya. She wrote a big letter to me telling me how different the office is now. Dan wanita ini menulis kepada Bante, memberitahu beliau betapa bedanya kantornya sekarang. Before, there was a lot of cursing and a lot of negative thoughts and a lot of negative speech. Dulunya banyak sekali mereka suka menggunakan kata-kata menyumpah, memikirkan dan menggunakan kata-kata yang sangat kasar. Now, people are laughing and they're having fun with their job. Dan sekarang orang-orang itu saling tertawa dan menikmati pekerjaan mereka.
It only took a short period of time to change that whole negative atmosphere into positive atmosphere. Hanya menggunakan waktu yang singkat untuk mengubah dari keadaan lingkungan yang negatif menuju ke lingkungan yang positif. You have an idea, I'm only one person. That doesn't matter. It does matter. Pikiran Anda mungkin mengatakan, saya cuma sendirian, tidak mungkin bisa. Tapi ternyata itu sangat penting Anda When lakukan. you start radiating loving kindness around you, other people are affected by it. Kalau Anda mulai memancarkan pikiran cinta kasih kepada orang-orang di seputar Anda, orang lain akan terpengaruh. And you become more efficient with what you're doing. Dan Anda menjadi sangat efisien dengan apa yang Anda lakukan. And then your job gets to be fun. Sehingga pekerjaan Anda menjadi sangat menyenangkan. Isn't that nice? Bukankah itu menyenangkan? You can affect your whole area around you. Anda bisa mempengaruhi daerah seputar Anda. Smile. Senyumlah, Have fun. bersenang-senanglah. Isn't that a nicer way to live? Bukankah itu cara yang jauh lebih baik untuk bisa hidup seperti itu? So what do you do? What do you need to do when you go home? Jadi apa yang Anda lakukan saat Anda pulang nanti? Forget the meditation and just go back to the way you were? Apakah Anda melupakan meditasi dan kembali kepada sifat lama Anda? Huh? Now, don't be critical with yourself when you forget. Janganlah mengatakan kata-kata yang kritis kepada diri sendiri kalau Anda lupa. Forgive yourself for forgiving and start over again. Maafkan diri Anda sendiri dan mulai lagi. It doesn't take very long to change an old habit into a new habit. Tidaklah lama seharusnya mengubah kebiasaan lama menuju ke kebiasaan baru. When I was growing up, my grandmother told me that if you want to change an old habit that you don't like into a new habit that you do like, you can do it in 1 month. Neneknya Bante mengatakan, kalau kamu mau mengganti kebiasaan lama yang buruk menuju kebiasaan baru yang baik, hanya membutuhkan waktu sebulan. You got to do it every day. Tapi harus melakukannya tiap hari. Not forget some days. Bukan melupakannya dalam beberapa hari. So, what do I tell you to do? Jadi apa yang Bante beritahu Anda untuk Anda lakukan? And have fun. Senyum dan bersenang-senang. What good does it do to complain about this person or that person? Apa untungnya mengeluh tentang orang ini atau tentang orang lain? Have fun and you'll change that other person because they want to have fun too. Bersenang-senanglah karena Anda akan mengubah orang lain karena mereka juga akan bersenang-senang. And then you start to become more prosperous. Dan lalu Anda mulai menjadi lebih makmur. That's what smiling does for you. Itulah yang senyum lakukan untuk Anda. That's what radiating loving kindness does for you. Itulah yang dilakukan oleh pancaran cinta kasih untuk Anda. I'm very prosperous. Bante sangatlah makmur. Why? Mengapa? Because I have a lot of friends. Karena Bante mempunyai banyak sekali sahabat. And I get to help my friends be happy. Dan Bante membantu sahabat-sahabatnya bahagia. I have the best job in the whole world. Bante mempunyai pekerjaan yang terbaik di seluruh dunia. I can't think of anything better to do with my life than what I'm doing right now. Bante tidak bisa memikirkan pekerjaan yang jauh lebih baik daripada apa yang beliau lakukan sekarang. I'm fun and I affect other people around me in a positive way. Dan itu menyenangkan dan mempengaruhi orang-orang di seputar beliau dengan cara yang lebih positif. Although sometimes I have to bark at people and make them wake up to what I'm trying to tell them. Walaupun kadang-kadang Bante harus memarahi orang-orang ini sehingga mereka bisa sadar dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan. It's not personal.
tapi di sana tidak ada sesuatu yang membuat satu personal dari diri beliau. If I see you're going off the path, I'm going to try to gently nudge you back, but if you don't pay attention, I'm going to get tougher. Kalau Anda mulai belok dari jalur, Bante akan menarik Anda kembali ke jalur dengan lembut. Tapi kalau Anda tidak memberikan perhatian kepada instruksi yang diberikan, beliau akan menjauh menjadi lebih keras. And then when you get back on the path, that just makes me happy. Dan kalau Anda kembali ke dalam jalurnya, membuat beliau bahagia. And I give praise for people that don't fight what I'm saying. Dan Bante memberikan pujian kepada orang-orang yang tidak melawan apa yang beliau katakan. So this whole sutta is about it doesn't matter what someone else says. Jadi semua dari sutta ini menjelaskan tidaklah penting apa yang seseorang katakan kepada Anda. It doesn't matter what they do even. Juga bahkan tidaklah penting apa yang mereka lakukan. What matters is what you do. Yang penting adalah apa yang Anda lakukan. And Dan 6R. 6R. Why? Mengapa? Feels good to laugh. Karena rasanya nyaman dan baik untuk tertawa. Do you notice how much Brenda and I laugh all the time? Apakah kalian memperhatikan betapa banyak Bante dan Brenda seringkali tertawa bersama? Why? Mengapa? Because we like it. Karena kita suka. It makes things fun. Karena menyebabkan hal menjadi menyenangkan. Even simple little things make us laugh. Walaupun hanya hal-hal sekecil yang sederhana membuat kita tertawa. The fly. Yeah, that's what I was thinking. Lalat. Trying to catch a fly can be great fun. Kita mencoba menangkap lalat itu juga sangat menyenangkan. When you know you're truly changing on the spiritual path is when your sense of humor changes. Kalau Anda tahu betapa jalan spiritual Anda membaik atau tidak adalah jalan spiritual itu berubah. And you start laughing with things. Dan Anda mulai tertawa bersama banyak hal. You don't laugh at things anymore. Anda tidak lagi menertawakan pada benda-benda atau hal-hal tertentu. And life is so much more enjoyable when you do that. Dan kehidupan menjadi jauh lebih menyenangkan kalau Anda melakukan hal itu. This is one of the problems I have with a lot of monks that they talk about everything is suffering. Inilah masalah yang Bante hadapi dengan banyak para biku yang mengatakan semua hal adalah penderitaan. Doesn't have to be. Tidak harusnya. It can be great fun. Sebenarnya bisa sangat menyenangkan. Just takes practice. Hanya harus berlatih. So continue doing the practice. Lanjutkan latihan ini. When you get off retreat, setelah Anda pulang dari retret di sini, some people ask me how long they should sit every day. Banyak orang yang bertanya kepada Bante, berapa lama mereka harus duduk setiap hari? That's the wrong kind of question to ask me. Itu adalah pertanyaan yang salah yang ditanyakan kepada Bante. Well, everybody should sit at least 8 hours every day. Semua orang harusnya duduk sedikitnya 8 jam sehari. Should, but you're not gonna. Seharusnya, tetapi Anda tidak akan duduk selama itu. Sit at least an hour every day. Duduklah sedikitnya 1 jam sehari. And 2 hours is better. 2 jam jauh lebih baik. If you have the time. Kalau Anda punya waktu.
And if you have a day off, Kalau Anda ada hari libur, do a day retreat. lakukan retret 1 hari. Do your sitting in the morning. Duduklah meditasi di pagi hari. Make it your habit every morning to do the sitting. Biarkan ini menjadi satu kebiasaan baik setiap pagi duduk meditasi. If you wait and do it in the evening, there's times when there's going to be people coming around and say, well, let's go to dinner. And you'll say, I was going to meditate, but let's go to dinner. Tapi kalau Anda tunggu di malam hari, biasanya ada orang yang datang mendatangi Anda, kemudian mengajak, yuk kita pergi makan. Dan Anda bilang, seharusnya saya meditasi. Ya udah deh, makan aja. And after you come home from dinner, I'm full. Dan setelah pulang dari makan malam, waduh saya kekenyangan. I don't want to meditate now. I'll meditate tomorrow. Saya nggak mau meditasi sekarang, besok aja. It only takes 1 or 2 days of that kind of practice to stop meditating altogether. Hanya membutuhkan 1 atau 2 kali untuk mengalami seperti itu dan sehingga Anda tidak meditasi sama sekali. So sit in the morning. Duduklah di pagi hari. If you feel like sitting in the evening, that's your bonus time. You can sit in the evening. Kalau Anda merasakan kepengen duduk di malam hari, silakan, itu seperti bonus. But always sit in the morning. Tapi selalu duduklah di meditasi di pagi hari. That's the best way to start your day. Itu adalah cara yang terbaik untuk memulai hari Anda. Now your meditation is not going to be as good as it is here. Meditasi Anda di rumah tidak akan sebaik di sini. Because you're sitting for longer periods of time and you have the time to do it often. Karena Anda bisa duduk lama di sini karena punya waktu sesering itu. So your meditation is not going to be as good as it is here. Sehingga meditasi Anda nanti tidak akan sebaik di sini. Unless you sit for 8 hours. Kecuali Anda duduk selama 8 jam. So your meditation is going to kind of go downhill a little bit. Jadi meditasi Anda akan sepertinya menurun sedikit. So you start with loving kindness. Jadi Anda bisa mulai dari metta atau cinta kasih. In the 6 directions. Ke 6 penjuru. And then all directions. Dan lalu ke semua penjuru. And think what happens when you do that. Dan apa yang akan terjadi kalau Anda melakukan itu? You start affecting other people around you in a positive way. Anda mulai mempengaruhi orang-orang di seputar Anda dengan cara yang lebih positif. And practice your smiling. Dan praktekkan senyuman Anda. Be happy. Berbahagialah. When you smile to someone else, what happens? Kalau Anda tersenyum kepada seseorang, apa yang terjadi? Do they think you're crazy because you're smiling at them? Or do they smile back? Apakah mereka akan berpikir Anda gila karena tersenyum kepada dia, atau dia akan tersenyum kembali kepada Anda? You're crazy. Katanya tergantung, kata Bante, kamu gila. I'm only teasing you. Bante bercanda. You ask for that too. You know that. Try to keep your meditation going all day. Cobalah membawa meditasi Anda terus-menerus sepanjang hari. Oh, but I have to concentrate on what I'm doing. Tapi saya harus konsentrasi pada apa yang harus saya kerjakan. Can you smile while you're doing that? Bisakah Anda tersenyum saat Anda melakukannya? Can you have fun while you're doing that? Bisakah Anda bersenang-senang saat melakukannya? Can you stay with what you're doing while you're doing it without hindrances arising? Bisakah Anda bersama apa yang Anda lakukan tanpa gangguan muncul? You become much more efficient with what you're doing while you do it. Anda menjadi jauh lebih efisien pada apapun yang Anda lakukan saat Anda melakukannya. And you start having more fun with
your job. Dan Anda mulai menikmati dan bersenang-senang pekerjaan Anda. I have friends that run computer companies. Bante memiliki teman-teman yang mempunyai perusahaan komputer. And the computer doesn't do what they want. What do? Dan komputer tidak melakukan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka lakukan. Start complaining and start using language that's not so good. Mulai mengeluh dan mulai menggunakan kata-kata yang tidak baik. Can you smile and have fun while you're running a what do they call it? Business. Well, with computers, while you're doing some software or that sort of thing, can you have fun doing it? Apakah Anda bisa bersenang-senang menikmati pekerjaan Anda, apapun yang Anda lakukan? Just because it doesn't do what you think it should do you have to get angry at it and curse it? Walaupun komputer itu tidak melakukan apa yang Anda inginkan, apakah Anda harus marah dan menyumpahi komputer itu? Or can you laugh with it? Atau Anda bisa menertawakannya? Your choice, isn't it? Itu adalah pilihan Anda, bukan? You choose to be happy or not. Anda memilih untuk bahagia atau tidak. While you're walking from here to your car, what do you think about? Saat Anda berjalan dari satu tempat menuju ke mobil Anda contohnya, apa yang Anda pikirkan? Think about this, think about that, ho-hum. Memikirkan ini, memikirkan itu, pikirannya berjalan-jalan. Well, why don't you 6R? Kenapa Anda tidak melakukan langkah 6R? And radiate loving kindness to all beings. Dan memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk. That's why I want you to stay with your object of meditation while you're doing your fast walking. Itu sebabnya Bante menyarankan kepada Anda untuk selalu memancarkan objek Anda saat Anda sedang berjalan cepat. While you're taking a shower, what are you thinking about? Saat sedang mandi, apa yang Anda pikirkan? How many times did I tell you I want you to stay with your object of meditation while you take a shower? Berapa sering Anda mendengar Bante mengatakan Anda memancarkan objek Anda saat sedang mandi? Watch what your mind is doing. Use the 6Rs more. Perhatikan apa yang pikiran Anda lakukan, seringlah melakukan langkah 6R atau M ini. Radiate that loving kindness no matter what you're doing. Pancarkan cinta kasih itu tidak apapun yang Anda lakukan. So, jadi, what am I suggesting? apa yang Bante sarankan? There's no part of the day that's not your meditation. Tidak ada bagian dari hari di mana Anda tidak bermeditasi. Everything you do during the day, if you're mindful, apapun yang Anda lakukan sepanjang hari kalau Anda waspada and radiate loving kindness, dan memancarkan cinta kasih, is changing the entire world around you. dan itu adalah mengubah dunia seputar Anda. So, try to remember to keep doing it all the time. Jadi cobalah untuk mengingat melakukannya setiap saat. You'll start noticing that strangers will come up and start talking to you. Anda akan memperhatikan orang-orang asing akan mulai mendatangi Anda dan berbicara dengan Anda. Why? Mengapa? Because they're comfortable. Karena mereka nyaman. They're not afraid of you. Mereka tidak takut kepada Anda. So you're affecting the world around you positively. Dan Anda mempengaruhi dunia seputar Anda dengan cara yang positif. See, that's what this whole thing is about. Inilah yang dimaksudkan dengan semua dari hal ini. And that leads to Nibbana. Dan itu membawa kepada Nibbana. Free from fire. Bebas dari api. The world is falling apart right now. Sekarang ini dunia mulai bersaling berjatuhan. Why? Mengapa? Because there's not enough people
actually practicing this. Karena tidak cukup banyak orang yang sesungguhnya mempraktekkan hal ini. There was a lady in India. Ada seorang wanita di India, Her name was Deepama. nama beliau adalah Yang Mulia Dipama. Now, I don't know if you've ever been to India, but they build their apartment buildings so that there's 4 sides and in the middle it's open. Bante tidak tahu apakah Anda pernah pergi ke India. Biasanya mereka membangun apartemen atau rumah itu 4 sisi dan di tengah-tengahnya terbuka. And all of the families like to yell at each other. Dan para keluarga itu sering saling berteriak satu sama lain. So it's just constant noise. Jadi seringkali itu berisik. When she moved into that apartment building and started meditating, Saat wanita itu pindah ke apartemen itu dan mulai bermeditasi, all of a sudden all of that noise started just disappearing. Tiba-tiba suara-suara itu mulai menghilang. And people stopped getting angry with each other. Dan orang-orang berhenti saling marah satu sama lain. This is just one person in an apartment building. Hanya satu orang di dalam gedung apartemen itu. You can do the same thing. Anda bisa lakukan hal yang sama. And you can affect all of your neighbors around you in a positive way. Dan Anda bisa mempengaruhi tetangga-tetangga dengan cara yang positif. Carry the meditation with you no matter what you're doing. Bawalah meditasi bersama Anda apapun yang Anda lakukan. It's just that simple. Hanya sesederhana itu sebenarnya. You know, a lot of people come and they tell me, this meditation can't be that simple. It's gotta be complicated. Banyak orang datang kepada Bante, seharusnya meditasi ini tidak sesederhana itu, harusnya lebih sulit. Well, the only reason people think meditation is supposed to be complicated is Satu alasan mengapa orang pikir meditasi itu seharusnya sulit adalah because the people they're learning from make it complicated. karena orang di mana mereka belajar meditasi itu membuatnya sulit. And they come and they start practicing with me and they're going, oh, no, this is difficult. It's got to be more than this. Dan orang yang datang belajar meditasi sama Bante mengatakan, oh nggak boleh semudah ini, harusnya lebih sulit dari ini. But after they practice for a little while, they start going, oh, it is simple. It does work. Tapi setelah mereka mempraktekkan beberapa saat, oh ternyata sangat sederhana dan bekerja dengan baik. Everybody that starts meditating, what they hear is you become more peaceful and more calm. Banyak orang setelah bermeditasi, mereka biasanya lebih tenang, lebih damai. But so many people make the meditation so difficult to do that they don't experience that. Tapi kalau orang mengajarkan meditasi yang tidak tepat, maka mereka tidak bisa mengalami seperti itu. Now think what you were like 10 days ago. Pikirkan seperti apa Anda 10 hari yang lalu. Are you any different now? Apakah berbeda sekarang? Huh? Yeah. Tentunya. It's simple. It's easy. Sometimes it's hard, but that's okay. Sebenarnya sederhana, mudah, walaupun terkadang sulit, tapi itu tidak masalah. Now that you know the simple way where you can experience awakening, dan karena Anda sudah belajar betapa sederhananya ini, dan Anda mengalami satu pencerahan. keep it going all the time. Lanjutkan setiap saat. Don't forget it. Jangan melupakannya. Okay? Okay, let's go back to the book. Let's do this again, number 11.
There are these 5 courses of speech that others may use when they address you. Their speech may be timely or untimely, true or untrue, gentle or harsh, connected with good or connected with harm, spoken with a mind of loving kindness or with inner hate. Terdapat 5 jenis ucapan yang digunakan oleh orang lain ketika berbicara dengan kalian. Ucapan mereka mungkin tepat atau tidak tepat pada waktunya, benar atau tidak benar, lembut atau kasar, berhubungan dengan kebaikan atau dengan kejahatan. Diucapkan dengan pikiran penuh cinta kasih atau kebencian mendalam dalam pikiran. When others address you, their speech may be timely or untimely. When others address you, their speech may be true or false. When others address you, their speech may be gentle or harsh. When others address you, their speech may be connected with good or with harm. When others address you, their speech may be spoken with a mind of loving kindness or with inner hate. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin tepat atau tidak tepat pada waktunya. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin benar atau tidak benar. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin lembut atau kasar. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin berhubungan dengan kebaikan atau dengan kejahatan. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin diucapkan dengan pikiran penuh cinta kasih atau kebencian dalam pikiran. Herein, monks, you should train thus. Our minds will remain unaffected, and we shall utter no evil words. We shall abide compassionate for their welfare, with a mind of loving kindness without inner hate. We shall abide pervading that person with a mind imbued with loving kindness, and starting with him, we shall abide pervading the all-encompassing world with a mind imbued with loving kindness, abundant, exalted, immeasurable, without hostility and without ill will. That is how you should train. Di sini para biku, kalian seharusnya berlatih demikian. Pikiran kami akan tetap tidak terpengaruh dan kami tidak akan mengucapkan kata-kata yang jahat. Kami akan berdiam dengan penuh welas asih demi kesejahteraan mereka, dengan pikiran penuh cinta kasih tanpa kebencian dalam pikiran. Kami akan berdiam dengan melingkupi orang itu dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih, dan dimulai dengan dirinya. Kami akan berdiam dengan melingkupi seluruh dunia dengan pikiran yang dipenuhi oleh cinta kasih yang berlimpah, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, dan tanpa niat jahat. Demikianlah kalian harus berlatih. Monks, even if, or number 20. Okay. Monks, even if bandits were to sever you savagely limb by limb with a two-handed saw, he who gave rise to a mind of hate towards them would not be carrying out my teaching. Para biku, bahkan jika para penjahat memotong kalian dengan kejam, bagian demi bagian tubuh, dengan gergaji bergagang ganda, ia yang memendam pikiran benci terhadap mereka berarti tidak melaksanakan ajaranku. Herein, monks, you should train thus. Our minds will remain unaffected, and we shall utter no evil words. We shall abide compassionate for their welfare with a mind of loving kindness, without inner hate.
We shall abide pervading them with a mind imbued with loving kindness. And starting with them, we shall abide pervading the all-encompassing world with a mind imbued with loving kindness. Abundant, exalted, immeasurable, without hostility and without ill will. That is how you should train. Di sini para biku, kalian harus berlatih demikian. Pikiran kami tetap tidak akan terpengaruh, dan kami tidak akan mengucapkan kata-kata yang jahat. Kami akan berdiam dengan penuh welas asih demi kesejahteraan mereka, dengan pikiran penuh cinta kasih, tanpa kebencian dalam pikiran. Kami akan berdiam dengan melingkupi mereka, dengan pikiran yang dipenuhi oleh cinta kasih. Dan dimulai dengan diri mereka, kami akan berdiam dengan melingkupi seluruh dunia, dengan pikiran yang dipenuhi oleh cinta kasih, yang berlimpah, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, dan tanpa niat buruk. Demikianlah kalian harus berlatih. Monks, if you keep this advice on the simile of the saw constantly in mind, do you see any course of speech, trivial or gross, that you could not endure? Para biku, jika kalian terus-menerus mengingat dalam pikiran nasihat tentang perumpamaan gergaji ini, apakah kalian melihat ada ucapan lembut atau kasar yang tidak dapat kalian terima? No, Venerable Sir. Tidak, Yang Mulia Bante. Therefore, monks, you should keep this advice on the simile of the saw constantly in mind. That will lead to your welfare and happiness for a long time. Para biku, jika kalian terus-menerus mengingat nasihat tentang perumpamaan gergaji ini, apakah kalian melihat ada ucapan lembut atau kasar yang tidak dapat kalian terima? Tidak, Yang Mulia Bante. Oleh karena itu, para biku, kalian harus terus-menerus mengingat nasihat ini dalam pikiran kalian tentang perumpamaan gergaji ini. Karena hal ini akan menuntun menuju kesejahteraan dan kebahagiaan kalian untuk waktu yang lama. And that's my wish for you. Dan itulah doa Bante untuk Anda semua. For your welfare and happiness. Untuk kesejahteraan dan kebahagiaan kalian. That's what the Blessed One said. The monks were satisfied and delighted in the Blessed One's words. Demikianlah yang dikatakan oleh Sang Bagawa. Para biku merasa puas dan bergembira mendengar kata-kata Sang Bagawa. That's the kind of meditation I want you practicing. Seperti jenis itulah meditasi yang Bante ingin Anda praktekkan. So you keep it with you all the time. Dan Anda bawa bersama Anda setiap saat. So, you have any questions? Ada pertanyaan? Well, don't all stick up your hands at the same time. Yeah. Ayo silakan. About the meditation, that the practice we should do when we go back. Do we continue at the level that we are doing now? Didn't you hear what I said? You're not going to be able to continue at the level that you're at now. You're going to get too busy. So you start with loving kindness, 6 directions. Then you'll go back slowly. You'll go back to compassion, and then you'll see joy, and then you'll see equanimity. Ditanyakan oleh brother, bagaimana kita berlatih di rumah. Tadi Bante sudah menjelaskan, di rumah kemajuan kalian tidak akan sebaik di sini. Sehingga Anda bisa memulainya dari metta atau cinta kasih, dan perlahan-lahan akan pindah ke karuna atau welas asih, lalu pindah ke mudita atau gembira, dan akhirnya mendapatkan UPK atau ketenang seimbangan. Dipancarkan itu ke 6 penjuru dulu, lalu ke semua makhluk. But those students that are more advanced, that won't happen for them so much.
Tapi untuk murid yang jauh lebih maju, tidak akan seperti itu sepertinya, seharusnya. They'll be able to go back to the equanimity very easily. Mereka akan bisa mampu kembali ke UPK atau tenang seimbang dengan sangat mudah. It just depends on you and where you are with your meditation. Itu tergantung Anda dan di mana Anda dengan meditasi Anda. Okay? Anybody else have a question? Ada lagi yang mau tanya? Bante mau menanyakan dana apa yang terbaik untuk anggota sangha yang memberikan pahala yang terbesar dan apa yang tidak boleh? Bante, she asked, what is the best dana to give to a sangha member? And also, what cannot be given to the sangha member? Anything can be given to a sangha member. Apapun boleh diberikan kepada anggota sangha. A lot of people now like to give money. Zaman sekarang banyak orang suka memberikan uang kepada para biku. And there are some ideas about that some monks that are more strict, I can't touch money. Dan banyak ide-ide yang keliru dan para biku ada yang punya pemikiran keliru. Saya tidak boleh menyentuh uang. What's the difference between money and this piece of paper? Apa bedanya uang dengan kertas yang Bante pegang? Money is just a piece of paper. Karena uang hanyalah selembar kertas. In the Vinaya it says we don't accept gold or silver. Di dalam Winaya dikatakan tidak menerima emas atau perak. But it doesn't say anything about accepting paper. Tapi tidak mengatakan tentang menerima kertas. And that's all it is when you're giving it to a sangha member. You're giving them paper. Dan sesungguhnya saat Anda memberikan uang kepada para biku, Anda memberikan sepotong kertas. It's only money until you use it to buy something. Itu adalah uang kalau Anda menggunakannya untuk membeli sesuatu. So it doesn't matter. Jadi tidaklah masalah. It's nice if you put it in an envelope. Sangat baik kalau Anda memasukkannya ke dalam amplop. But even when you put it in an envelope, you donate it, it just stays there. And then what happens with the quote money, it goes back to help me build the center. Dan biasanya kalau Anda berdana kepada beliau, itu hanyalah kertas, dan uang itu akan dikirimkan ke Amerika sehingga Bante bisa membangun tempat meditasi beliau. But I don't have anything to do with that. I have other people to take care of that. Bante tidak ada hubungannya dengan itu karena banyak orang yang bisa mengurusnya. True. Oh, thanks. Saya bilang betul karena maybe I can say that whatever dana you give it to me and I give it to our treasurer is Alan, and then she'll transfer it to the US. So I never see it. Jadi benar sekali saat Bante menerima dana, beliau hanya menerima dana dan uang kertas-kertas amplop itu akan diberikan kepada saya berikan kepada Sis Alan karena bendahara kita, dan Sis Alan akan transfer ke Amerika. Jadi Bante tidak pernah melihat uang-uang itu sebenarnya. And I don't care whether you give me anything or not. Dan Bante tidak peduli apakah Anda memberikan beliau sesuatu atau tidak. I'll accept whatever you give. Bante menerima apapun yang Anda berikan. So, jadi I have Kapia to take care of it. Bante mempunyai Kapia yang mengurusnya. A lot of things are given to me. Banyak hal yang diberikan kepada beliau. I have a whole kuti full of robes. Bante punya satu kuti penuh dengan jubah. So, you give me robes. Am I going to give it back to you because I say I don't need it? Kalau Anda berdana jubah kepada Bante, apakah Bante mengembalikan kepada Anda karena beliau tidak membutuhkannya? No, I'm going to accept that with a happy mind. Why?
Tidak, Bante akan menerimanya dengan pikiran bahagia. Kenapa? Because it's a gift to the Sangha. Karena itu adalah hadiah untuk anggota Sangha. And that gift that you give helps you to have more prosperity in the future. Dan hadiah itu sebenarnya membantu Anda menjadi makmur di masa depan. I have lots of merit, Dan beliau mempunyai banyak sekali jasa kebajikan. and I share it with everybody. Dan membaginya dengan banyak orang. I don't have any problem with sharing everything. Tidak ada masalah membagi semuanya. If one of my brothers needs something, I'll make sure that they get it. Kalau salah seorang saudara Bante membutuhkan sesuatu, Bante akan meyakinkan dia menerimanya. Not only brothers, but sisters. Juga bukan hanya saudara laki-laki, tapi saudara perempuan. Nothing makes me happier than to give something away. Tidak ada yang membuat beliau bahagia selain memberikan sesuatu kepada orang lain. Especially to the Sangha. Terutama kepada para anggota Sangha. So your merit becomes much, much bigger. Sehingga jasa kebajikan Anda menjadi jauh lebih besar. And this helps you not only right now, but in the future. Dan ini tidak hanya membantu Anda sekarang, tapi di masa depan. I live in a country that is very abundant. Beliau tinggal di satu negara yang penuh dengan banyak hal. Makmur. Why was I born in America and not in Africa? Mengapa beliau terlahir di Amerika bukan di Afrika? Because in the past I practiced my generosity. Karena di masa lampau beliau mempraktekkan kedermawanan beliau. So it's not only for this lifetime, it can help you in future lifetimes. Jadi bukan hanya dalam kehidupan ini saja, tapi bisa membantu Anda di kehidupan-kehidupan mendatang. Especially food. Terutama makanan. When I was in Thailand and Burma, there was people that were going hungry there. Saat Bante tinggal di Thailand dan di Myanmar, banyak orang yang kelaparan di sana. And I told them that I've never gone hungry in my entire life unless I wanted to. Dan Bante mengatakan kepada mereka seumur hidup beliau tidak pernah mengalami rasa lapar kecuali itu yang sengaja beliau lakukan. And they thought that was the most wonderful thing they'd ever heard of. Dan mereka berpikir itu adalah salah satu hal yang sangat luar biasa yang mereka pernah dengar. Even when I go out on alms round in America, I get a lot of food. Walaupun Bante berpindah patah mendapatkan dana makanan di Amerika, beliau menerima banyak sekali makanan. I have to have somebody along with me to help carry it all. Harus ada orang yang membantu beliau membawa makanan itu. Why? Mengapa? Because nothing makes me happier than to share my food. Karena tidak ada yang membuat beliau lebih bahagia daripada membagi makanan beliau. Do that. Lakukan itu. Don't ever eat alone. Jangan- Always share your food with someone else. Jangan pernah makan sendirian, selalu berbagi makanan Anda dengan orang lain. That leads to your happiness and well-being for a long time. Karena itu membawa ke dalam kebahagiaan dan kesejahteraan Anda untuk waktu yang sangat lama. Okay? You know why they laugh when you said you have a kuti with full of robes? Maybe they are thinking you are inviting them to be monks. Well, it's an open invitation. Saya bilang tadi kan ketawa. Waktu Bante bilang Bante punya satu kuti penuh jubah. Saya bilang mungkin orang-orang berpikir itu adalah undangan untuk jadi biku di sana. Bante bilang My biggest problem with the robes that I have is everybody gives me a big one. Yang jadi masalah adalah karena orang memberikan jubah kepada Bante yang ukurannya besar. I need smaller robes because when they put on my size robe,
It just doesn't work very well. Yang dibutuhkan adalah jubah-jubah dengan ukuran kecil, karena kalau ada umat yang mau pakai jubah dan pakai jubah ukuran bante, jadi kedodoran. So if you want to donate some robes to me, I certainly will accept them, but it would be easier if they were robes that fit you. Dan itu sebaiknya kalau Anda mau berdana jubah kepada beliau akan diterima, tapi sebaiknya yang berukuran seperti Anda. Okay? And that way you can come and get them. Jadi dengan begitu nanti bisa datang dan menggunakan jubah itu di sana. Okay? Sounds like a trap, huh? Kayak jebakan, kata Bante. Give me small robes and then I'll make you come to America and use them. Kalau memberikan jubah kecil, lalu Anda datang ke Amerika dan Anda bisa pakai jubah itu. Any other questions? This is your last night. Ada lagi yang mau tanya, ini malam terakhir, ayo. Okay. Yes, but regarding the robes, I read that there are three. One set of robes is three in one set of robes. There's three robes in a set of robes. Yeah, There's ada. the inner robe, there's the regular robe, and then there's a double thick robe for when it's cold. Satu set jubah itu terdiri dari 3 macam, jubah bagian dalam, jubah luar, dan ada yang lebih tebal. And my biggest problem with these robes is they give me a big robe like this, but they give me an inner robe that makes it look like I'm wearing a mini skirt. Masalah terbesar yang beliau hadapi adalah mereka berdana jubah besar kepada Bante, tapi jubah dalamnya itu terlalu pendek, sepertinya Bante pakai rok pendek. There was a robe that was given to me when I was in Australia that was a big robe like this, and I went and got the small robe was like a mini skirt, so I gave it to another monk that was kind of short, and it was huge on him. Waktu Bante di Australia, ada yang berdana jubah kepada Bante dan jubah luarnya oke, tapi jubah dalamnya itu seperti rok mini, dan Bante memberikannya kepada orang itu, kepada biku lain, dan dipakai dan ternyata besar sekali. Kebesaran, kedodoran. Well, the inner robe anyway. Jubah dalamnya yang harus di custom made, ya. Last one. Okay? It's regarding a parami. Yeah? The perfection of all the paramis. Is that only applicable for Buddhas or it's only? No. for everyone? That's for everyone. Kemurnian There's 3 different levels. Kemurnian parami itu apakah hanya dimiliki seorang Buddha? Menurut Bante tidak, karena itu ada untuk semua orang dan ada 3 tingkatan. The third level, the highest level, is for the Buddhas and Pacceka Buddhas. Tingkatan yang ketiga adalah yang tertinggi, yaitu untuk Buddha dan para Pacceka Buddha. But the lower levels of the perfections, that's the things that we need to develop for ourselves. Tapi 2 yang lainnya adalah yang harus kita kembangkan untuk diri kita sendiri. I heard from some monk that it is one level of perfection if you do, that is for arahantship. If there is two times that level, then it is Pacceka Buddha, and if 3 times the level. No, the first level is not for an arahat. It's the first level is for everybody. The Level- next level is for arahat, and the last level is for Pacceka Buddhas and Sambuddhas. Tingkat atau level pertama adalah untuk kita semua, tingkat kedua adalah untuk arahat, dan tingkat ketiga untuk para Pacceka Buddha.
the real difference between the Pacceka Buddha and Sammasambuddha is the length of time that they developed their parami. Perbedaan antara Pacceka Buddha dan Sammasambuddha adalah perbedaan waktu mereka mengumpulkan parami. The Pacceka Buddha doesn't spend near as long perfecting. Pacceka Buddha tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyempurnakan paraminya. It's more like one Mahakapa. Hanya satu Mahakapa. Only. Only. It's only 560 zeros behind a one. Itu 560 kosong di belakangnya. Yeah. Is chanting is powerful, but Bojjhanga, they said that could heal someone from sickness. Oh, baca parita. Go ahead. Bojjhanga katanya bisa menyembuhkan orang. It can, but the person that's listening to it has to be very attentive. Bisa, tapi kalau orang yang mendengarkan itu harus benar-benar memperhatikan. I know a lot of monks that were on their deathbed. Other monks come around and they chant the Bojjhanga Sutta, but they are not. Their mind isn't strong enough at that point to be real attentive, so it doesn't do a whole lot of good. Bante mengenal beberapa biku yang mengalami penyakit dan kemudian ada biku-biku lain datang mendoakan, tapi karena penyakitnya itu cukup parah, pikirannya tidak memperhatikan dengan lebih sangat-sangat baik, sehingga tidak membantunya. Okay. Ya. Bagaimana cara efektif untuk mengajak anggota keluarga untuk bisa ikut meditasi? Sedangkan mereka sendiri nggak merasa pentingnya. What is the most effective way to invite the family members to meditate because they don't feel they need to meditate? By being the example, by showing them how happy you are. Dengan menjadi contoh, menunjukkan pada mereka betapa bahagianya kita. Family members are the toughest. Itu keluarga adalah yang paling sulit. Especially if you're the youngest one in the family. They all remember you when you were that tall. And they say, I'm not going to learn anything from you. Terutama kalau Anda merupakan anak bungsu dalam keluarga, karena mereka ingat kita sebesar ini, setinggi ini. Mereka nggak mau dengar dan belajar dari kita. So maybe instead of you trying to teach them, you get somebody from the outside to teach them. Jadi daripada Anda mencoba mengajar keluarga Anda, mintalah orang lain, bukan keluarga yang mengajarkan mereka. I think that would be the easier thing. Itu But adalah, they have to want it. Mereka harus mau belajar. There's nobody in my family that meditates. Tidak ada keluarga Bante yang bermeditasi. And I have a fairly large family. Dan jumlah keluarganya cukup besar. They think I'm some kind of crazy person because I wear robes. Mereka pikir Bante orang gila karena menggunakan jubah. My mother was starting to come around right before she died. Ibu Bante itu mulai menyadari, tapi sayangnya sebelum beliau meninggal. But they have their own ideas and there's nothing I can do to change it, so I'm not going to try. Mereka mempunyai ide-ide yang berbeda, jadi Bante tidak berusaha mencoba mengubah mereka. I still radiate loving kindness to them. Bante tetap memancarkan cinta kasih kepada mereka. And when my mother died, I was radiating equanimity. Saat ibunya meninggal, beliau memancarkan UPK atau tenang seimbang. Nobody was crying after my mother died. Tidak ada yang menangis setelah ibunya meninggal. Because I was radiating equanimity. Karena Bante memancarkan UPK atau tenang seimbang. So I still affected my family in a positive way. Jadi Bante masih mempengaruhi keluarga beliau dengan cara yang positif. But I can't teach them. Tapi Bante tidak bisa mengajar mereka. It's kind of sad, actually. Sebenarnya cukup menyedihkan.
But I can teach a lot of other people, so Tapi that's what I do. Bante So bisa now my family is very big. tapi Bante bisa mengajarkan banyak orang dan sehingga keluarga beliau sangat besar sekarang. Spend time radiating loving kindness to them every day. Gunakan waktu Anda memancarkan cinta kasih kepada mereka setiap hari. That can be helpful. Itu bisa membantu. In the reading of suttas, you mentioned that Majjhima Nikaya something which you can invest in. Is there any other in the Tipika which you would recommend? Well, the Samyutta Nikaya too. Samyutta. Those two are the best. See, the thing is, the Digha Nikaya, it was translated by an Englishman that wasn't a monk, and the translation is very poor. Bante menyarankan kalau Anda mau membaca sutta, bacalah Sutta Majjhima Nikaya dan Samyutta Nikaya. Masalah yang ada dari Digha Nikaya adalah karena penerjemahannya dilakukan oleh seorang Inggris yang bukan merupakan seorang biku, dan penerjemahannya sangat tidak baik. And the Anguttara Nikaya has been cut down a lot. Dan There's many things that are missing from Anguttara Nikaya. Dan Anguttara Nikaya itu banyak sekali yang dihilangkan. And there is an influence of Visuddhimagga in it. Dan ada pengaruh dari Visuddhimagga di sana. So I prefer Middle Link sayings and Samyutta Nikaya. Jadi Bante lebih menyukai Majjhima Nikaya dan Samyutta Nikaya. And what do you have any recommendation? I think Bhikkhu Bodhi has many of the Jnanamoli's works. Again, he has. He was influenced heavily by the Visuddhimagga. Dan dia sangat dipengaruhi be oleh careful. Visuddhimagga. Harus hati-hati. They say there's 152 suttas in the Majjhima Nikaya. In Dikatakan Sri Lanka, there's only 150. sebenarnya dalam Majjhima Nikaya di situ ada 152 sutta, tetapi di Sri Lanka hanya ada 150. How did we get these extra two? Bagaimana kita bisa mendapatkan 2 sutta tambahan? I can show you where there's a couple suttas that shouldn't be in the suttas. Bante bisa tunjukkan sutta yang seharusnya tidak ada di dalam sana. And they are exceptionally misleading. Dan itu sangatlah membawa Anda ke jalur yang tidak benar, menyimpang. Thank you. So you have to be careful. Harus hati-hati. And the thing with reading the suttas is if you don't read the same thing over and over again in different suttas, if you only see it one time in the suttas, I am very suspect of that sutta. Dan yang terjadi dengan sutta adalah kalau Anda hanya membaca satu kali tentang sesuatu dalam sutta dan tidak disebutkan berkali-kali, Bante mempunyai kecurigaan tentang sutta itu. I think in Parinibbana Sutta also it is mentioned that you have to check if it is teaching is correct. more than one place. Yeah. And then only accept it. Yeah. Dan juga di dalam Parinibbana Sutta disebutkan harus mengecek dan baru bisa menerima apakah sutta itu tepat atau tidak. That's really true. Itu benar. Yeah. In daily life, which one is better, radiating metta or upeka? Your choice. Dalam kehidupan sehari-hari sebaiknya pancarkan metta atau upeka. Bante katakan pilihan Anda. What do you think will have the best effect at that time? Apa yang Anda pikirkan mempunyai efek yang terbaik saat itu. Okay? Okay. Is there any differences between the Tipitaka from the Pali Text Society? Yes. Ada The Pali Text Society has Old English.
Ada perbedaan dari Pali Text Society dengan buku Majjhima Nikaya ini karena di dalam Pali Text Society itu adalah bahasa Inggris kuno. And they were the Pali Text Society, Rise Devis, and all of these other people were Christians. Dan orang-orang penulisnya adalah dulunya orang-orang Kristiani. So that kind of gets into the translation in not a good way. Sehingga masuk ke dalam penerjemahan dengan cara yang kurang baik. This is better in that respect. Ini jauh lebih baik dalam pengertian seperti itu. And the updated language Dan makes a dengan big difference. menggunakan bahasa yang jauh lebih diperbarui. Well, yeah, but it's a lot harder to carry around. Look, this is supposed to be 3 books. Seharusnya ini And 3 this is buku, 1 book. tapi hanya 1 buku. The Samyutta Nikaya was 5 books, and they put it into 1 book. Samyutta Nikaya seharusnya 5 buku dan dijadikan hanya 1 buku. So just carrying these 2 books around, you're carrying an extra 10 or 12 pounds of weight. Ya, membawa buku-buku ini menambah beban berat sekali. And that's difficult, especially with as much traveling as I do. Sulit karena Bante seringkali bepergian. That's why I have one suitcase full of Yeah, you suttas. bet. Carry around a suitcase just for your books. E-reader, I have all this in the electronic form. I don't like those. I can't find things that I want when I want them. Searching. It's getting better, but they still have to. Ada juga e-book menurut brother. Ya betul, tapi caranya lebih sulit dicari sutta yang Bante butuhkan. Yes. So Bante, Bhikkhu Bodhi's book will be the book that we should refer to. For right now, until I get mine done. Sekarang ini buku dari Yang Mulia Bhikkhu Bodhi adalah yang bisa digunakan sampai buku yang Bante sedang buat ini siap. But I'm not actually going to call it the suttas. I'm going to call it the sub-commentary. Bante tidak menyebutnya sutta, tapi adalah komentari, bagian dari kitab komentar. Because I am changing a lot of words and some ideas. Dan karena Bante mengubah banyak sekali kata-kata dan ide-ide. So I'm making it a sub-commentary. Sehingga menjadi bagian dari komentar. Okay? Ada lagi? Terakhir. Let's share some earth. Bante, before that, I would like to ask Okay. that they read we are reading chant every morning. Okay? Then they can take it home, so they can chant at home. Okay? Plus this one. Okay? How shall we train? Good. Oke, jadi saya barusan minta sama Bante, setiap pagi kan kita membaca doa. Lembaran itu boleh dibawa pulang supaya bisa baca doa. Dan juga membaca lembaran bagaimana kita berlatih ini. Sehingga terus-menerus diingat. So you can all remember what we practice here. You need to read this every day with the morning chants. So everybody can take home tomorrow morning. No need to collect. Okay. Okay. Mari kita membagi jasa. Suffering ones be suffering free, and the fear-struck fearless be. May the grieving share all grief, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we have thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu. Semoga yang menderita bebas dari derita.
Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu. So are we going to ask forgiveness first? And then you do metta word. One word I want you to change. Okay? Bodily to body. Body. Oh, not bodily. Body. Body. Okay. Body speech. Okay. Bodily speech. I see. Okay, Bante. Okay. We're going to ask forgiveness as a group, and I will read this in English first, and you can follow me, and then I will read this in bahasa. Jadi saya akan membacakan permintaan maaf kepada Sangga, dan saya akan mengucapkan dalam bahasa Inggris dulu, nanti akan saya ucapkan dalam bahasa Indonesia dan harap ikuti. Don't kneel so far away. Kneel over here. Okay. Closer. Yeah. Okay, for the English speakers, Bante, please forgive me if I made any mistakes, intentionally or unintentionally, in body, speech, and thoughts. Bante, maafkan saya bila saya membuat kesalahan apapun, baik disengaja maupun tidak disengaja, dengan badan jasmani, kata-kata, dan ucapan. Please listen closely. Dengarkan baik-baik. I represent the Buddha and all of the arahats. Bante mewakili para Buddha dan semua arahat. I forgive you completely. Beliau memaafkan kita semua sepenuhnya. Free your minds. Bebaskan pikiran Anda. Sadhu, sadhu, sadhu.